I don't garden guys. Garden. Ayan yung ano. Yan ay olive. May bunga guys, may bunga. Ito yung puno ng olive. Special doon to din. Ayan, may bunga siya guys. Ayan. Come here. Don't go there. Sanfi. Ayan. Lish. Ayan guys. Puno. Gumi. Sanfi. Lish. Ya, fi kakahag. Ha, sufi kakahag. Ayan guys, ayan sa kapitbahay. Ito sinasakyan namin. Ayan. Wala, bye na bagi. Mako Flus Faisal. Tali habibi. Tali. Gatwa na puti guys. Sa garden. Ito yung garden na spinach. Spinach siya guys. So, namunga, gulang na siya. Ayan is spinach. Sayara. Ayan, spinach. Tapos ito ay carrots. Namunga ba yung carrots? Iba, spinach pa rin yata yun. Wow. Ayan, may ano may lettuce. May kamatis. Ang ganda ng kamatis. Yan. Ito yung olive. Olive. Yan. Yan, Jazar. Hadi Jazar hadi. Wait. I'm on back carrot. Hada vegetables. This one is spinach. تعال. لا ما عندي فلوس. ما عندك دينار. مالي. Ayan. Tagal na kasi kami hindi nakapunta rito. Faisal, Sayara, ha? Ayan. Tell your mother. Wala ako gusto ng bagi. Tell your dad here. Bas bagi ma ako kalas. Ayan, may nag-ride ng bagi guys. Only one. Ha? Only one. Ay, rabi flus. Ayan yung yan dyan kami nag-ano. Ayan. Ang lugar, ang haba ng lugar guys. Ayan. Eto naman ako. Ha? Naglakad-lakad guys, lakad-lakad. Mafi, Rahed. Go. Ayan guys, ang lawak. Yan. Ayan. May bagi-bagi yung motorcycle. Ayan. So may kambing dyan guys. Ayan yung kambing. Ang liit. Alright guys. Thank you for watching.
Bye-bye.